Good morning mga kabukid. Suno na po na itong sitaw mga kabukid. Harvest na karon mga kabukid, harvest. Medyo tagas na gid sila. Good morning, good morning. Magang kay ganda. Bukid sa Kitanglad mga kabukid. Ayan, tagubay-ubay atong harvest mga kabukid para makapalit na po tagkuan, tinapa. Ulay adlaw karon nga buntaga. Medyo pagi ang kabuntagon. Harvest, harvest. Harvest na punta, harvest. So, ano po naton yan kabukid? Sitaw. Tugulag tinapa. Okay, idaghan na tong sitaw. Thank you for watching. Hinaot nta nga makaagi ni sa inyo nga video. Paki-like and comment. Then paki-share na lang pod. Para tabang na lang pod sa akong pag video-video mga kabukid. Daghang kayong salamat. Good morning once again. Good morning.